Hi guys! So for today's video, namin Dre, asan sa pangalan Dre? Sa Diamond Speak. Diamond Speak. Diamond Speak. Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're going to get executive class. Have breakfast together. Pero karon guys, di mi mag-vlog mga awat ramig manok dere. Dero nagarag manok uy. Uy guys, mga Bisaya pag yun yung mga manok no. Okay, Mandaya. Wala may mandaya dere sa Andamons. Uy, kapuya ani sir. Uy, wa buhi. Na. Diamond Speak pero kami na andam. Oh, wa mi giandam nga na di ka tag-asa mo ko ano no. Surprise, motherfucker. Okay. Pila ka kilometers? 4 kilometers. Take squad. It takes courage and determination to survive, no? Kaya taas yun kasi pabukid. May tagnaami ko agay sakit sa mga heart eh. Stop it. Get some help. Gika-freak ko. Wala pa gani na. Guys, sabi. Oh. Bago pa gani minanguan pero hangak nakaayo guys kanang. Warm up ta na maktas sa gikan sa ko. So guys, patrami ka bok shout out Arlie J, JB, Kyle O'Grens. Nanami sa Andamon Speak. Gigi. Kasi GJ. Gigi oh. Hi GJ. GJ Mon. Kisa na siya. Si Leonard. Leonardo da Vinci. Hi. Si Jiman. Jimar. 6.5 hours later. Kid, ayo. Mga play me. Char. Mga play. Tour guide. Ayo. Nay tao. Ay naman di tao. Hi team, maayong hapon sa imo. Nasa na kayo sa hapon? Kami kay mga maayo migdagway. What the fuck? Char lang. So guys, nakasalod namin no magkuan sa aming logbook. Logbook lang. Uy, salamat Piolo. Thank you. So, shout out ate. Pangalan niyo sa vlog. Laika. Shout out ate Laika. Thank you. Ano i-shout out pa man nga ana dire oh. Mano sa ate Laika. Shout out. So si Sir nang nagkuan niya nag-grab ang opportunity na magsulat dira no. Kanang secretary si Sir. At the same time, kuan siya. Driver. Dili po driver. Diver. Kaan dili po mountain climber. So dugi kami din no kay hinay kasi sir sulat. Char. Oh my god. Joke lang. Ambot lang kailan na si sir sa mo. Gaya oy. So guys, magkita na taon niya sa taas kay taas jud kay siguro ni siya bay. Taas jud siguro oh. Ara. Mani mo agian. Machete. Ngak, balik lang ko guys. 6.5 hours later. Let the games begin. So guys, update. Mga wala pa may kaabot siguro 100 steps no. Hangak na kaayo sa mani. Nanami sa taas kaayo bukid man din eh. So sige, go lang. Fighting. Fight. Ilang mga design na sila cherry blossom pero you know it's a prank. Wala na! It's a prank! Kuha na sila guys. Dili na sila. Eco-friendly. Yes, eco-friendly sila talaga good. Mga plastic bottle na ilang mga bulak. Gidesignan. Ala ka wow, dili dapat to picture ta. Sa Japan. Oh, mura bita tag nasa Japan. Moshi. Japan tukan. 6.5 hours later.
Oh guys, grabe na naman paningot. Sa mga mo anhe, ready yourself. Tarawa na kung saan nakalisod. Kakapoy nga kayo namin, nag-rest na lang ganyan. Ang buto ay pila pa itong nasa kan 150? Opa, nasa 100 pa. 100 steps pa man di ay buang mani oy. Nga, 250 ka pa yun. Ano? Sa gusto ko nga kapuyon nila sarili, ali na mo. Ano? Kanang gusto kapuyon. Ali na mo sa andamon speak. Kung gikapoy na mo sa inyong relasyon, mas kapuyon mo mo sa ka dire. Mo nang pagrelasyon na lang ayaw nagare dire. Oh my God! Char lang. Joke lang. Katay. Uy. Ang sakit. Hindi ko lubos maisip na ganito pala kahirap ang lalakbayin namin. Pangitag Tagalog buang. My heart was shut. I'm fucking dead. Seriously, what the fuck are you doing? Hindi juday kaya diri. 6.5 hours later. Guys, what's up? Nanami diri sa taas gid sa Andamon Peak, no? Hoy, what the peak? What? O dai mura namig na sa heaven, no? Kay kanang nanami sa bungtod pinakataas. O, tara o. Mura ambot. Unsa na na? O, tara man na kung kamo maka-dare mo ingane. Ano siya nga, ikaw naman dyan, makakakat niya, ma'am. No? Don't dare us again. So bukid na jud kayo siya guys. So wa pa mi nang kuan kay nag-relax sa mi kay di makaya among kuan. Murag ma decay na mong laway. Char decay ang laway bugo. Char. Happy day you. It was sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were older. No, we had it no older. But I do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried for singleness. Oh, $10 was a fast life. I do it all again. Oh, all the check and the flat back. Your dad's back when I was on Maybach. Oh, came back from the playback. We do it again. We were lovers on the wild ride, speeding for the finish line, coming to the So, what's up guys? So karon na namin diri sa sakyan pauli namin sa Yes, gabi guys. Super kapo siya pero enjoy. Yeah, grabe among singot dito kanang ambot di na jud mabilang. Dira sila sa ko ano. O gabi na kay guys, no? Halata na kay gabi kanang lights na ang sire, no? Na lights na. So dire na lang jud may end ang video. Kung ang ay sa mga gusto mo adto kanang prepare yourself mga tier kay you know. Guys. Kanang pagdala ng tubig. Yes. Kapoy jud guys siya sakit sa bagtak pero worth it siya. Kanang you know. Basta na siya dito masatisfy lagi mo kanang kung gusto mo mato dito i-PM ko kay para ubanan tamo dyan. Ay, sa kapitsa mini ko, former mayor. Yes, oy. Shout out kay Mayor, former mayor sa Kuan Santo Tomas. Andamon di ay, andamon do. Karang shout out sir, thank you kay nakapapicture mi sa imo. So famous kay sir no. So sige, end na ang video. Highly recommended ang place at Welcome, Bicon. oh namin, new Kuan, new recruit. Yeah. So mo din na ang sambal ni Kuan, si Jake. Jake, no? Hello. Shout out sa'yo. So nakikapariha diri no. Kung view man din mo nakikapariha diri no. Kung saan ka man kayo, So Jake? siguro mo no. So guys,
videos, don't forget to Like, share, comment, subscribe, and subscribe and click the notification bell. for more updates.